Ha? Kamatis, repolyo, check, longganisa, hotdog. Okay, next. Ay, matatapos na kami. Daw. Isulat ang tamang baybay ng mga larawan. O ano yan? Table. Tagalog ini. Pilipino. Ano ito ya? Tagalog. Anong table sa Tagalog? Lamisa? Mesa. Mesa na lang. Mesa. Lamesa nga. Ya? Me. I Me. or E? I. Me. Sa. Pwede limat lamesa. Sunod. Chair. Tagalog. Isip-isip. Chair. Lingkuran. Pwede din silya. Ano? Ay? Koran. Sina? Silya. Sabi mo silya, tapos ano mo, lingkuran. Sunod. Blackbird? Blackboard. Ano sa Pilipino? Blackbird. Blackboard. Ano? Anong black? Itom. Board, ano? Itom na? Green? Itom na green. Pisara. Ay? Pi. Ay? Pi naman na. Pisara. Asa. Ra. Pisara. Sunod. Ito, ano yan? Yun, ano yan? Tawag dyan. Cortina. Very good. Saraton, siyempre. spelling. Oreo. Ay? Na. Cortina. Sunod. Portahan. Pinto. Pero pwede rin ano. Write 10 rhyming words. English. Write 10 rhyming words. Ano yung rhyming words? Rhyming. Ano yung rhyming?